Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a Kingdom Come Deliverance. En el vídeo anterior acabamos algunas de las tareas que teníamos aquí en Sazaba. Acabamos con el monstruo de ojos verdes, o sea, no era un monstruo en sí, es el nombre de la misión, que nos daba este hombre de aquí, este campesino. Y también acabamos con la misión de Pavel y Joanka. Y ahora nos toca a nosotros hacer una peregrinación para que nos absuelvan de nuestros pecados o para que Joanka se quede tranquila. Pero como tenemos que infiltrarnos en el monasterio, me parece que vamos a ir directamente a hacer esta misión y ya haremos la peregrinación después, una vez hayamos completado nuestros quehaceres en el monasterio. Entonces, lo que voy a hacer va a ser dejar el caballo. ¿Hay algún puesto, algún establo así decente? Qué raro, me extraña que no haya un sitio donde guardar los caballos en este lugar. Ajá, aquí está el establo. Vale, pues que el caballo se quede aquí porque en el monasterio no lo voy a necesitar. Y también, ¿dónde está mi perrete? Aquí está. Veamos. Al perrete lo mandaremos al molino de Teresa para que así esté cuidado hasta que nosotros salgamos del monasterio. Pero primero le daremos algo de comer. Vale, y ahora sintiéndolo mucho, le decimos que vuelva al molino. No os preocupéis, él sabe volver al molino de Teresa. Bueno, supongo. No sé, se ha quedado aquí clavado. Pero bueno, como estaremos en el monasterio, que Teresa lo cuide. Y ya iremos a buscarlo cuando acabemos. Así que nada, por fin nos vamos al monasterio. Vamos a ver qué secretos se ocultan tras esos muros. Y a ver quién espío. A ver, tenemos que investigar a los novicios. Disfrutemos por última vez de la libertad antes de entrar tras estas paredes de las cuales no nos dejarán salir. Bueno, no sé cuánto tiempo nos va a llevar, pero lo que sí es cierto es que no saldremos así como así. No es fácil escaparse de este lugar. A ver, tengo que encontrar al hermano portero y entregarle el documento. El hermano portero normalmente está en la puerta, por eso se llama así. Pero no sé, debe estar en algún otro lugar. Ese es el hermano portero. Soy el novicio Carl. I'm Carl. I'm supposed to enter as a novice. We expected you sooner. Weren't you supposed to come here with your guardian? It's been so hectic lately, people will keep turning up out of the blue. Intentar descubrir quién vino antes que yo. What?
Se emborrachó y no podía levantarse. He got drunk last night and wasn't able to come with me today. Such irresponsibility. And you share his guilt for abandoning him. Although, of course, inebriation is a sin. Well, we'll see. Can you read and write? Naturally. I wouldn't be here otherwise. So then, are you ready to enter the Order of Saint Benedict and renounce forever the temptations of this world? Sí, muy a mi pesar. I am. Es nuestra obligación Then you ahora must rid mismo. yourself of all your worldly possessions. Sell them or give them to the poor and needy or donate them to the monastery. You may not enter this place burdened by worldly goods. Inside the gatehouse is a trunk in which you will find monk's robes. Put away all your possessions and dress yourself in the habit. Then you may rest a while I go and see the prior to arrange matters for your acceptance. May the Lord watch over you. Vale. Nos han dicho que en la caseta del guardia tenemos que dejarlo todo y ponernos el hábito de monje. Creo que la caseta del guardia es aquí donde está el cerdo. En fin, vamos a entrar en... I didn't realize how much I'd grown used to it. Everything's prepared. It's time for you to take your vows. Do I really have to wear this? You'd better get used to it. You'll be wearing it for the rest of your life. Bienvenidos a la orden benedictina. Vale, alguno de estos tiene que ser pío. Los novicios van de blanco, igual que nosotros. Brothers in Christ, we have gathered here today to welcome a new novice into our midst. Dear brother, forget your former life and embrace your new vocation in the community of the monks of St. Benedict. Opus Dei, obedientia, obprobria, the service of God, obedience, and endurance of all discomfort. These are the cornerstones and succor of our order, which on this day shall become your own. Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam, et non confundas me ab expectatione mea. Suscipe me, Domine, secundum in loquium tuum vivam, et non confundas me ab expectatione me. Yeah.
ver, tío, Accept que... your new name, Brother Gregor, and wear it with honor. Welcome, brother. Vale, ahora soy el hermano Grey. Es que no sé cómo querían que cantase si no nos han dado ni la letra ni nada, pero bueno. Welcome, brother. I am Antonius, a novice like you. I've been instructed to guide you around the monastery and tell you what you can expect and what your duties will be. De acuerdo, gracias por ayudarme durante el rito. Decidme algo de vos, pues vamos. Vale. Thanks for helping me out during the ceremony. I had no idea what I was supposed to do. You don't know Latin, do you? Don't worry. Work in the scriptorium will teach you fast enough. Why exactly are you here? Was it your choice? Or did someone force you to come? Quería convertirme en monje. El monasterio es la forma más sencilla de conseguir una educación. Es un castigo. Vamos Being a here ver in the esto. monastery is my dream come true. Being a monk is so exciting. Well, no one's ever said that before. I'm curious if you'll still be singing the same tune in a month's time. A ver, contadme algo Would de you tell me vos. something about yourself? I'm a novice and I'm here because I'd make a poor merchant. I like books and I want an education. Although I must say, so far the monastic life's been quite unexpected. Vale. No nos ha dado mucha información. Let's go then. Good. But before we do, here's a letter directly from the prior telling you all your regular duties from tomorrow onwards. Make sure to read it this evening so you know how things work. Right, we can go now. Follow me closely. I'll explain everything as we go. Remember one word: discipline. It's your job to work and pray. You serve the Lord now, not your own bodily needs. Wow, el monasterio por dentro. This is the way to the dormitory, where we all sleep. You'll find a free bed there, which is now yours. Do you know the first thing the monastery taught me? To appreciate sleep. We rise before dawn every day. Takes a bit of getting used to. Mira, este es el patio que espiamos desde los andamios. This is the garden, a place for silent contemplation and meditation. Centuries ago, this monastery was founded by the most esteemed of brothers, Saint Procopius. His earthly remains can be found in a cave under the monastery. Ja, His spirit wanders the corridors hemos at night, estado ahí y no. punishing any misbehaving novices. So beware. Vale, esto es Here la are the fractory biblioteca. and No, scriptorium, together with the library. scriptorium. These are the places where we work. Ora et labora. Pray and work. As a novice, you must always listen to your superior brethren. And above us monks are the prior and the cicatas, who punish every infraction. You'll know them by the canes they carry. Do what they say. Vale, o sea, tenemos... This is the refectory, where we come Los- together to eat. During meals, you must be silent. Only one brother reads aloud from the rule of Saint Benedict. The rule is the only law we recognize, with the exception of those from God himself. If you break any of it, expect a swift punishment. But I've already told you about this. Vale, los circatores son como la policía interna del monasterio, por The decir. library, Ah, the pride esto of es our la monastery, biblioteca. a trove of learning. We don't just read books here, we also copy them. You too will learn how. And that's all. Today you are still free from duty, but tomorrow you begin work like the others. If you need anything, ask any of the brothers. We'll be glad to help you. And I recommend you get to know the other novices. You already know me. Then there is Siskin, Yodok, and Lucas. Thanks Vale. for showing me around. There's a lot to learn here.
Contarle la búsqueda de Pion, no. Tengo que hacerme con algunas ganzúas. Tengo algunas I'd like preguntas. to A ask ver. you something about the monastery. ¿Quién está al Who's in cargo? charge of things around here? Truthfully, everyone except us. But officially, Abbot Peter. And soon enough, someone else. As if it mattered. Our life will still be work and prayer. I see. Hay pleitos entre Are los there any hermanos. rifts between the brothers? Yes. From the moment talk began about electing a new abbot, it's been like a hornet's nest here. Strange you haven't noticed. Vale, o sea que se está eligiendo un nuevo abad y eso está creando rifirrafes Tell me something entre about electing the abbot. los Abbot hermanos. Peter is old. When he dies, they'll have to select a new abbot from amongst the brethren. The candidates are John and Nevlas. And if you ask me for my opinion, Nevlas is definitely the right man. Unfortunately, no one cares about my opinion because novices get no say. De acuerdo. Contadme algo sobre la vida. Tell me something about life here. Work, prayer, as if you didn't know. We serve God, and that's the central truth of our lives. What are the roles of the various monks here? Someone takes care of the library, someone else the garden. The abbot supervises everyone, and in his absence, the prior. But it's the circators you should worry about. They're the brothers who'll make sure we observe the rule. They can be quite strict, so if you want to avoid getting punished, always act righteously and do your duties honestly. Vale, o sea, tenemos al abad, después al prior, después a los monjes y los circatores, que son estos que se encargan de que los demás monjes cumplan las reglas, y por último los novicios, que somos nosotros. Y ha dicho que teníamos a Jodok, Lucas y Siskin. Tengo que hacerme con algunas ganzúas. Vale, de momento dejémoslo aquí con este. A ver. Vale, todo esto no se me ha... Todo esto no se me ha quitado. Labor cotidiana. Uf, a las 3 de la mañana empieza el día. 4, oración de la mañana. 6, comida. Trabajo en el refectorio asignado por el hermano Neblas. Vale, este es uno de los candidatos a convertirse a abad. 12 del mediodía, pasamos a la biblioteca con el hermano bibliotecario. A las 4 otra vez oración. A las 6 cena. A las 7 tiempo libre. Y a las 9 empieza la noche. A ver, hermanos novicios, el siguiente horario muestra las actividades diarias que deberéis atender durante vuestros primeros años. El orden y la disciplina. Vale. Cualquier infracción del horario será castigada con confinamiento solitario. Vale, que son básicamente las oraciones y los trabajos. Vale, ¿qué más? Alabado sea Jesucristo. Ok. Vale, ahora son las 8 de la tarde. O sea, a las 9 tenemos que ir a la cama. A ver, no sé si este es el hermano bibliotecario. Monje. A ver qué me puede contar. What troubles you? Presentarse. I'm Gregor, a novice. I know. But I've no time for idle chat. I transcribe books from dawn till dusk. I've been doing it for years and I'll be doing it till the day I die. What, you do nothing else? It is my penance and my blessing. And now, brother, if you don't mind, I'd like to get this page finished. Vale. Este es un copista. Que bueno, tal como nos he explicado, copian los libros. Vale, el problema es que no tenemos ganzúas. Vale, por eso salía el comentario de que teníamos que hacernos con alguna ganzúa. Lo que vete a saber de dónde sacamos ganzúas en este monasterio.
Vale, veamos. Tenemos el refectorio, que es el comedor. Está al lado de la escalera que sube a la biblioteca. Y esto de aquí nos lleva al patio. Mira, el hermano bibliotecario. A ver. What would you like? A ver si nos puede contar algo. Podría aprender algo sobre los novicios en la biblioteca. ¿Hay algo ahí que pueda ayudar aquí? A ver. Is there anything I can do to help here? I'm glad you asked. There's one thing, a silly thing really. I haven't thought to mention it to anyone before, but not long ago, a brother brought me a crumpled piece of parchment. He says he found it rolled up in a hole in the wall. The thing is, it was a page from Ovid. Ovid? What is that? Is it the name of a book? Not what, but who. Ovid was a great Roman poet. We have a few volumes by him in the library, but one of them vanished one day. Now I believe I can guess what happened. Brother Eustace, may the earth rest lightly on him, was quite narrow-minded when it came to classical literature. If a book had any mention of woman at all, he condemned it as a heretical work. If he'd had his way, all such books would have been burned. Ovid's The Art of Love must have been such a thorn in his side that he stole it from the library, tore it up, and hid the pages wherever he could. ¿Queréis que recomponga el libro? Oh, would you like me to put the book back together again? Absolutely. Eustace's wits weren't the sharpest, so I'm sure he didn't destroy any of the pages. I imagine he hid them throughout the monastery. It might take you a while to find them all, but when you do, you can rest assured Ovid will return to his rightful place in the library. Vale. Good. I'll look around for it. Thank you, brother. It's of no great importance, but if you can find all 10 pages, I'll be most grateful. Contadme algo sobre el libro. Can you tell me something about the book? The Art of Love is a sort of manual instructing young people how to find and maintain love. It's a lovely work. I don't understand what bothered Eustace so much about it, but as I was saying, he considered the book to be immoral and tore it up to stop it corrupting any of his brothers. Where should I look? If I knew, I wouldn't have asked you to do it. The pages of the book could be hidden anywhere, from the garden to the refectory. Vale, podría aprender algo sobre los novicios en la biblioteca. A ver. Is it possible to learn something about the other novices in the library? Only the abbot and the prior keep such records. And can I see them? No. The abbot writes and keeps his records in his chambers, and only he and the prior are permitted to read them. Vale, para saber información... No vamos a decir esto por si acaso, no quiero meterme en líos tan pronto. A ver, son ya... Sí, ya son las 9. Empieza... Espera, ¿son las 9? No, son las 8. Aún tenemos una hora. Pero la gente parece que ya está desfilando... Ah, no, mira, aquí hay aún monjes en el patio. Sí. Vale, los novicios, alguno de estos tiene que ser pío. Y nos han dicho que el registro de los novicios está en los aposentos del abad. Así que si queremos sacar información, tiene que ser de allí. Vale, a ver, quiero acabar de hacerme una imagen mental del monasterio. A ver, aquí está el scriptorium. Aquí está el refectorio y la escalera a la biblioteca. O sea, en esta esquina, que es la esquina sureste. It's a mystery, but one will soon be solved. It's a wonder the prior doesn't check everyone's breath in the morning. Then he'd soon get his man. Este es el Antonius, que ya hemos hablado con él. Otro monje random.
Vale, creo esta era la escalera que conduce a los aposentos, me parece. Está en el este. ¿No tengo una antorcha o algo? No. Porque aquí la luz empieza a disminuir. Vale, en el norte tenemos la capilla y la puerta de entrada. Vale, esto es importante porque no podemos llegar tarde a las oraciones. A ver qué hay por aquí. Que también tampoco tendremos mucho tiempo para explorar. Sentarse, robar... Vale, aquí hay un armario abierto. A lo mejor podríamos robar algo útil. Y de aquí también parece que se puede robar. Pero bueno, no empezaremos a cometer robos en el primer día. No sea que nos echen antes siquiera de haber empezado nuestro trabajo. Hay que ganarse su confianza. Veamos, en el norte hemos dicho que está la capilla, pero parece que no hay nada más. Vale, y en el oeste... esto tiene pinta de ser una puerta de salida. No nos interesa tampoco. Vale, y volvemos al sur. Vale, y la esquina sureste, que es donde está el grueso de las cosas. Vale, de acuerdo. Entonces, básicamente tenemos que centrarnos en la esquina norte, o sea, lo que va de la esquina norte a la esquina sudeste. A ver, Lucas. Empecemos I'm a novice. I saw you at the ceremony. I know. It was hard not to notice you. And you are? Lucas, also a novice. Don't get upset, but I don't want to talk to you. I'm happiest alone. Habladme de los otros novicios. A ver, bueno, primero contadme más de vos. Will you tell me something about yourself? There's nothing I can tell you. I mean, where you're from, what sort of life you had before, that sort of thing. I'm a novice, and my monastic name is Lucas. Nothing else matters. Vale, Lucas es sospechoso. ¿Por qué no me contáis algo? A ver. Come on. Is there really nothing at all you can tell me? I could, but I don't want to. I'm sorry. I want to stay focused on work and prayer, not on who I once was. I never will be again. What has been isn't important for us. We cast the past aside when we walked through the monastery gates and took our oath. Never forget that. Vale, supongo que quisiera conseguir algo. Contadme más de vos. Hablarle de la búsqueda de peón, ¿no? ¿A quién elegirías para el abad? A ver, háblame de los otros novicios. I don't know much, but ask away. A ver, bueno, solo podemos preguntar por Antonio. Tell me about Antonius. I'd like to, but there's nothing to tell. I've never spoken to him. I've never asked about him. Joder, vaya tío más inútil. Supongamos, bueno, de momento esto no, hablar de la búsqueda. A ver. If you could, who would you vote for to be the abbot? But I can't vote, so what's the point of worry? Ask Antonius. He often talks about it, and I'm sure he has an opinion. I'd like to ask you something about the monastery. Vale, esto ya lo hemos visto con Antonio. Vaya, Lucas bastante sospechoso, que no quiere decir nada. The lawlessness he brought to this land. We'll have no peace till the afterlife. Have you been to Auschwitz to visit your parents' grave? Aye. This year it's 12 summers gone since they died. Time flies, eh? My Agnes has been gone now for 4.5 years. And still it seems like only yesterday she went to the good Lord. Aye. You're right there. Life is short. Vale, o sea, los padres de Lucas murieron hace 12 años y están enterrados en Ucich.
Así que podría haberse a lo mejor criado con bandidos. Bueno, la verdad es que Lucas es bastante sospechoso, no quiere contarnos nada sobre su pasado. Y me parece que ahora sí, ya son las 9, toca ir a dormir. Anda, mira, aquí hay una escalera, no me había fijado. Pero lo dicho, no empezaremos a hacer maldades todavía, tenemos que ganarnos la confianza de todo el mundo mientras investigamos a Pío. Vale, aquí tenemos el dormitorio. Vale, parece que me dejan esta cama, pues perfecto. ¿Quién lo iba a decir? Que los monjes están durmiendo aquí en el suelo mientras a mí me dejan una cama, una cama grande. Pero en fin, venga, a dormir que tenemos que despertarnos a las 3 de la mañana para ir a la oración. Vale, podemos despertarnos un poco antes, a ver si podemos explorar un poco más antes de que a las 4 empiece la misa. Se celebra el torneo de Ratai. Sí, ahora corro al torneo de Ratai. Vale, creo que lo dejaremos aquí, porque el vídeo ya empieza a ser largo. Y bueno, hemos entrado en el monasterio por fin. Estamos empezando a ver cómo es el monasterio por dentro y a ver toda la vida monástica que hace esta gente. Y bueno, hemos iniciado las investigaciones para encontrar a Pío, pero de momento solo hemos hablado con 2 novicios, Antonius y Lucas. Lucas es bastante sospechoso, pero en fin, aún nos queda mucha tela que cortar. Y también tenemos que empezar a buscar esas páginas del libro de Ovidio que nos ha pedido el hermano bibliotecario. Así que tendremos que explorar el monasterio de cabo a rabo para hallar esas páginas que faltan. En fin, tenemos mucho trabajo por delante y lo continuaremos en el próximo vídeo. Hasta pronto.